नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ जुलाई मास 30 तारीख बुधवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपर आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। परवर्ती खबर, यूपीआई पेमेंट उपर जीएसटी लागिबो नहीं कहले केंद्र सरकार। जदि आपण मध्य शॉपिंग एवं कारोबार पर गूगल पे, फोन पे कि पेटीएम भली यूपीआई व्यवहार करती तेबे पेमेंट उपर कौन जीएसटी लागिबो नहीं। अर्थ मंत्रालय घोषणा कोटी कोटी लोकों बड़ आश्वस्ति देइछि। गत किछि दिन धरी एक द्वंद्व थिले जे कर्णाटकर बेंगालुरु प्राय 6000 व्यवसायी को सेमानकर यूपीआई कारोबार आधार जीएसटी नोटिस पठा जाइथिला। आउ एही खबर उपरे दिल्ली परि अन्य सहर अनेक दुकानी मध्य यूपीआई माध्यम पेमेंट ग्रहण करने को संकोच करने लगिले। साधारण लोक एवं व्यवसायी मनरे एक भय थिला जे हुए तो सरकार एबे यूपीआई पेमेंट उपर मध्य टिकस लागू करने को जाउछंती। सेपटे 22 जुलाई अर्थ राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी राज्यसभा कही जे यूपीआई कारोबार उपर जीएसटी लागू करिवार सरकार कौन उद्देश्य नहीं। परवर्ती खबर, आसंता 2 दिन राज्यर वर्षार संभावना। आज 20 जिला को येलो वार्निंग जारी। राज्य में 2 दिन भिजिब उत्तर पश्चिम और उपकूल ओडिशा। आज बिजुली घड़घड़ी सह 30 रु 40 किमी बेगर पवन बहिबा नहीं 20 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। आउ आज प्रबल वर्षा पाई मयूरभंज को येलो अलर्ट जारी करा जायछि। यह सहित बिजुली घड़घड़ी सह 30 रु 40 किमी बेगरी पवन बहिबा नहीं 19 जिला को येलो अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आउ कहिछि आसंता 7 तारीख पर्यंत पागरे कौनसी परिवर्तन नहीं, किंतु राज्यर किछि जिला गुड़िकर हालुकारु मध्यम धरणर वर्षार संभावना रही। बिजुली घड़घड़ी समय चाषी मानक सतर्क रहिबा सूचना जारी करिसेंती भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर, सरकार नेले बड़ निष्पत्ति, बदलिला प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्री आई कार्ड रंग। छात्र छात्री आइडेंटिटी कार्ड रंग बदलिबा सह हाउस यूनिफॉर्म और टोपी भी बदली। पूर्वर लोगोरे आमे गढ़ू नुआ ओडिशा लेखाथिला बेली एबे विद्यावंत विद्यार्थी विकसित ओडिशा लेखा जाइछि। पूर्वर आई कार्ड रंग सबुज थिला बेली एबे ताको गेरुआ रंगर कर जाइछि। एथिरे श्रेणी, जन्म तारीख, रोल नंबर, फोन नंबर उ ब्लड ग्रुप उल्लेख रहिबो। कैंपस भितर को आसिले यह पिंधिबा बाध्यतामूलक कर। आउ अन्यपटे खूब शीघ्र पिलांको मिलिबो मागणा यूनिफॉर्म। राज्य सरकार निष्पत्ति अनुसार चलित शिक्षा वर्ष 2025-26 राज्यर समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय गुड़िकर प्रथम श्रेणी ठारू अष्टम श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ुथिबा समस्त छात्र छात्री मानकु टी शार्ट, पैंट, जोता, टोपी एवं परिचय पत्र मागणारे जोगाई दिया। एनी ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण राज्य प्रकल्प निर्देशक राज्यर समस्त जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षार संस्था जिला प्रकल्प संयोजकों चिठी माध्यम निर्देश देइछंती। आउ एथिपाई जड़े छात्र छात्री पिछा मोट 5 टंका खर्च हेबो। जड़े छात्र छात्री पिछा 200 टंका हले जोता और 2 हल मौजा, 125 टंकार गोटे टी शार्ट 125 टंकार गोटे ट्रैक पैंट, 30 टंकार गोटे टोपी 20 टंकार गोटे परिचय पत्र बंटन कर। परवर्ती खबर, श्रीमंदिर में वीआईपी दर्शन आଳରେ लुट उद्यम। सेपटे मंदिर दर्शन पाई ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करुचे हरिओम आप। वीआईपी दर्शन बुकिंग ना जनक पिछा नेउची 1000 टंका। बुकिंग कन्फर्म हेले आसुची मेल। वीआईपी दर्शन पाई रही बेनिफिट। पूजारी सहायता करिवे बोली लिखा जाई अछि। धाड़ी रे जीवाको पड़िबो नाही, संकल्प पूजा करिवे। श्रीहरि पाद पद्मरु तुलसी पत्र प्रसाद चाउल प्रसाद पाई पारिबे बोली मध्य उल्लेख करा जाइछि। हेले बड़ कथा हेउछि जे 56 भोग को एथिरे डाली भात बोली दर्शा जाइछि। निर्धारित समय रे 30 मिनिट पूर्व पहुंचीबाको निर्देश रही। निज आईडी कार्ड मध्य रखिबाको कुहा जाउछि। तेबे कामाक्षी श्रीवास्तव नामक जन व्यक्ति निज परिवार पर ही बुकिंग करी मेल पाइथिले। 8 जनक पई 8000 टंकार से पेमेंट करिसंती। 25 तारिख रे बुकिंग करिबा परी 27 तारिख रे कन्फर्मेशन पाइथिले। जेउ मेल रे कॉपी एबे सोशल मीडिया रे घुरी बुलुछि। तेबे श्रीमंदिर रे एभली कोनोसी व्यवस्था नथिला बेली एभली चित्र केमिति आसिला ताहा तदंत सापेक्ष। परवर्ती खबर, एक्शन रे सरकार चाषी हेला नोटिस। राज्य रे रबी ऋतु धान संग्रह रे चाषी मिथ्या तथ्य धरा पड़िबा घटना। मिथ्या तथ्य देइथिबा चाषी को कारण दर्शाओ नोटिस जारी होईछि। 1,81,684 प्लॉट होइनि चाष। एने 7 दिन भितर स्पष्टीकरण रखिबाको निर्देश दिया जाइछि।
ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନ ରଖିଲେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ଜମିରେ ଚାଷ ନ କରି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା। 2024-25 ରବି ଋତୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଫିସଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ଛୁଟି ରହୁଛି। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁଠି ଓ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ। ସେପଟେ 9 ଅଗଷ୍ଟ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରେମର ଏକ ପର୍ବ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି ରହିବ। 10 ଅଗଷ୍ଟ ରବିବାର ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ରହିବ। 15 ଅଗଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ଦିନ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ସହ ଅଫିସ ଛୁଟି ରହିବ। 16 ଅଗଷ୍ଟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉପଲକ୍ଷେ ଛୁଟି। 17 ଅଗଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଛୁଟି ପାଇବେ। ରବିବାର ଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି 27 ଅଗଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପୂଜା ପରେ ଛୁଟି। ଗଣେଶ ପୂଜା ପରଦିନ ନୂଆଖାଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ପଡ଼ିବ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟରେ ମୋଟ 12 ଦିନ ଛୁଟି ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ 18 କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଜଳାଭିଷେକ କରି ଫେରିବା ବେଳେ ଚାଲିଗଲା 18 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଓଘର ନିକଟରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ 18 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20ରୁ ଅଧିକ କାଉଡ଼ିଆ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ଭୋର 4:30ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଦେଓଘର ଜାମୁନିଆ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଝେଇ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 18 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମରେ ପାଣି ଢାଳି ଫେରିବା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେନାକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା। କାରଣ ଗତକାଲି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅପରେସନ ମହାଦେବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ଏହି ଅପରେସନ ଅଧୀନରେ ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ହୋଇଥିବା ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା ସେନା। ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ 3 ଆତଙ୍କୀ। ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ସଂସଦରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ସେନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାର ହେବ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିୟୋଜିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିପରି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ତର୍ଜମା କରାଯିବ। କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚୁଛି, କେତେ ସମୟରେ ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସବୁ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କି ନାହିଁ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ରହୁଛି, ରୋଗୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ 108, 104 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ନୌକା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ ବୃତ୍ତିଗତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ।